Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Khalil dan juga teman-teman. Saya Peter Suryanto dari kelompok Tayo akan menjelaskan mengenai EDM 03. Jadi, yang pertama ada pengertian atau tujuan dari EDM. Pada domain EDM, Evaluate, Direct, and Monitor, proses tata kelola ini mengenangani tujuan pengelolaan pemangku kepentingan dalam melakukan penilaian, optimasi resiko dan sumber daya, mencakup praktik dan kegiatan yang ditujukan untuk mengevaluasi pilihan strategis, memberikan arahan kepada TI dan memantau hasilnya. Lalu untuk definisi dari EDM 03 yaitu bertujuan memastikan bahwa risk, appetite, dan toleransi dapat dipahami, diartikulasikan, dan dikomunikasikan, dan risiko terhadap nilai perusahaan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi teridentifikasi dan dikelola. Lalu berikut adalah penjelasan setiap subbabnya, ada 3, dan juga aktivitas-aktivitas pada setiap subbabnya. Yang pertama ada Evaluate Risk Management. Jelasannya adalah memeriksa dan membuat penilaian tentang pengaruh risiko terhadap penggunaan TI saat ini dan masa depan di perusahaan secara berkelanjutan. Pada subbab ini, itu mempertimbangkan apakah risk appetite perusahaan sesuai dan berisiko terhadap nilai perusahaan yang terkait dengan penggunaan TI, identifikasi, dan kelola. Lalu berikut adalah aktivitas-aktivitas pada EDM 03 yang pertama. Ada determine the level of IT-related risk that the enterprise is willing to take to meet its objective. Dan yang kedua, the evaluate and approve proposed IT risk tolerance threshold against the enterprise acceptable risk and opportunities level. Lalu yang ketiga, determine the extent of alignment of the IT risk strategy to enterprise risk strategy. Yang keempat ada proactively evaluate IT risk factor in advance of pending strategic enterprise decisions and ensure that risk-aware enterprise decisions are made. Yang kelima ada determine that IT use is subject to appropriate risk assessment and evaluation as described in relevant international and national standards. Terakhir ada evaluate risk management activities to ensure alignment with the enterprise capacity for IT-related loss and leadership's tolerance of it. Lalu pada EDM 3 yang kedua ada direct risk management, yaitu menetapkan arahan penerapan manajemen risiko untuk memberikan keyakinan yang wajar bahwa penerapan pengelolaan risiko TI sesuai dalam rangka untuk memastikan bahwa risiko TI sebenarnya tidak melebihi kemauan Dewan Direksi. Dan berikut adalah aktivitas dari EDM 03 yang kedua. Yang pertama ada promote an IT risk aware culture and empower the enterprise to proactively identify IT risk, opportunity, and potential business impacts. Dan yang kedua, directs the integration of the IT risk strategy and operation with the enterprise strategic risk decision and operation. Berikutnya, direct the development of risk communication plans, covering all levels of the enterprise, as well as risk action plans. Yang keempat, ada direct implementation of the appropriate mechanism to respond quickly to changing risks and report immediately to appropriate levels of management, support by agreed on principles of escalation, but to report when, where, and how. Kelima, the direct that risk opportunities, issues, and concerns may be identified and reported by anyone at any time. Risks should be managed in accordance with published policies and procedures and escalate to the relevant decision makers. Yang keenam, yang terakhir ada identify key goals and metrics of risk governance and management
process to be monitored and approve the approach, methods, techniques, and process for capturing and reporting the measurement information. Lalu yang terakhir ada EDM 03 yang ketiga, yaitu monitor risk management. Memantau tujuan utama dan metrik dari proses manajemen risiko dan menetapkan beberapa penyimpangan atau masalah yang diidentifikasi, dilacak, dan dilaporkan untuk diperbaiki. Jadi pada aktivitas ini 03. Yang pertama, the monitor the extent to which the risk profile is managed within the risk appetite threshold. Yang kedua, the monitor key goals, metric of risk governance, and management process against target, analyze the cause of any deviation, and initiate remedial action to address the underlying causes. Yang ketiga, the enable key stakeholders review of the enterprise's progress towards identified goals. Dan terakhir ada report any risk management issues to the board or executive committee. Dan berikut adalah diagram RACI EDM 03. Sekian dari saya, terima kasih.